Hello guys, tuturuan ko kayo paano step by step ng Gabriela. Ganito lang. Hands up. Ay, una, begging you, di ba? Tapos ganun nyo. Ganon. Ganito nyo. Huwag na natin sama yung ganon. Sorry, nasama. Ganon, 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 ganon. Okay po, nagets po ba? Pabagalin ko ng gusto. Ganon. Ay, ganito. Ganon. Ganon. Tignan niyo po guys. Mabilisin ko. Okay po ba? Nagets niyo po ba? Thank you po. Thank you for watching. Yun lang, paalam. Yun lang, paalam. Please like, follow, share. Thank you.